la propagation du virus en Belgique, mais ça ne nous a pas empêchés, entre-temps, de prendre les décisions qui s'imposaient dans le but de vous restituer vos libertés fondamentales le plus rapidement possible, à chaque fois que c'était possible, sans mettre en péril l'amélioration de la situation sanitaire. Le contexte, il est vrai, évolue constamment et c'est pour cela que nous avons toujours parlé d'un processus évolutif. Les connaissances scientifiques avancent également. Nous connaissons bien mieux le virus aujourd'hui qu'au début de la crise. Et c'est pourquoi nous nous sommes adaptés à chaque reprise, dans l'intérêt des citoyens, afin que nous puissions retrouver, dès que possible, un peu des libertés que nous avions perdues. La décision récente de permettre à plus d'élèves de retrouver le chemin de l'école dès le mois de juin en est une parfaite illustration. D'aucuns, c'est vrai, ont pu être surpris par cette décision. En ce qui nous concerne, nous ne voulions pas, nous ne pouvions pas rejeter les nouvelles opportunités offertes par les dernières études et les observations sur la réaction des plus jeunes au virus, et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Daarom hebben we altijd in overeenstemming met de experts elke gelegenheid aangegrepen om vooruitgang te boeken als de gezondheidsindicatoren ons groene licht gaven. Dat is vandaag de dag nog steeds het geval. De indicatoren zijn bemoedigden, zoals we kunnen zien in het dagelijkse verslag van de gezondheidsautoriteiten. Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat het er op die moment wellicht beter uitziet dan wij en de expert hadden verwacht. Deze mooie resultaten zijn het gevolg van de collectieve inspanning van ons allemaal. Ik denk dan in eerste instantie aan de mensen die tijdens de crisis in vuurlinie lagen. Het zorgpersoneel bijvoorbeeld. Zij hebben bijzonder veel moed getoond. Ik denk ook aan de vele vrouwen en mannen die de essentiële diensten in ons land draaiden hielden. En we zijn hen dankbaar. En meer algemeen denk ik aan iedereen die zich elke dag aan de regels heeft gehouden, wat een grote offer is soms geweest. Daardoor kunnen we nu een cruciale volgende stap zetten in de afbouw. Le Conseil national de sécurité a pris les décisions en accord avec le GIES ce mercredi effectivement de passer en phase 3 du déconfinement dès le 8 juin prochain, c'est-à-dire dès lundi. Cette date correspond à un moment clé du déconfinement où l'on va pouvoir changer notre approche par rapport aux règles en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce sont bien vos efforts qui permettent ce basculement. Vous vous en souvenez, nous avons commencé par tout interdire. C'était le confinement. Au fur et à mesure du temps, nous avons pu autoriser la reprise de certaines activités et c'est pourquoi nous disions à l'époque que tout était interdit sauf, et là vous connaissez les exceptions, elles se sont additionnées au fil du temps. Dès le 8 juin, nous pourrons donc raisonner différemment. Nous pourrons raisonner avec comme point de départ nos libertés. Autrement dit, tout sera permis, sauf. Et nous allons voir ensemble les quelques interdictions qui seront levées petit à petit, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution épidémiologique. Ik herhaal het in het Nederlands, we zijn begonnen met alles te verbieden. Er was een soort lockdown. Naarmate de tijd verorderde, konden we bepaalde activiteiten hervatten. Dat is waarom we toen zeiden, alles is verboden, behalve de activiteiten die specifiek worden vermeld als zijn toegestaan. Vanaf 8 juni kunnen we anders redeneren. We zullen kunnen redeneren met als uitgangspunt onze vrijheid. Met andere woorden, alles zal worden toegestaan, behalve de activiteiten die specifiek worden uitgesloten. Ça peut paraître symbolique et pourtant, ce changement d'approche élargit très largement le champ des possibilités. Mais si la situation sanitaire nous permet de travailler au départ de nos libertés retrouvées, il ne faut pas se tromper pour autant. Le virus reste parmi nous.
il fait encore des victimes et il en fera probablement encore d'autres. Et certainement si nous ne sommes pas vigilants. C'est pourquoi nous sommes toujours dans l'obligation d'exclure certaines activités. Ces activités qui seront et resteront interdites le seront car elles impliquent soit des contacts trop rapprochés entre les individus, soit des rassemblements de masse, ou encore parce que des protocoles n'ont pas encore pu être définis, c'est-à-dire des règles spécifiques à un secteur. Cette nouvelle approche s'appréhende sur deux niveaux. D'abord, le comportement individuel, à savoir quel comportement dois-je adopter face aux libertés retrouvées. D'autre part, il y a le cadre réglementaire qui s'applique à une activité dite organisée. Autrement dit, quels protocoles sont mis en œuvre par les professionnels pour organiser l'activité auquel je veux participer. Laten we beginnen met het individuele gedrag. Wat individuele gedrag betreft, daar zijn er 6 gouden regels. Heel belangrijke regels die u altijd in het achterhoofd moeten houden. Eerst, de hygiëneregels blijven essentieel. Aan bevelingen als regelmatig uw handen wassen, geen kus of een hand geven als u mensen begroet, moet u nauwgezet blijven opvolgen. 2. Doe uw activiteit het liefste buiten, want daar is het risico op besmetting kleiner. Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de ruimte voldoende geventileerd wordt. 3. Neem extra voorzorgmaatregelen bij mensen die in de risicogroep zitten. 4. De veiligheidsafstand blijft altijd van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, kinderen jonger dan 12 jaar onder elkaar en mensen uit uw zogenoemde uitgebreide bubbel, zoals we dit nu zullen noemen. En als u veiligheidsafstand niet kunt respecteren, dan moet u een mondmasker dragen. De tweede laatste regels gaan specifiek over de sociale contacten die vanaf 8 juni kunt hebben. U kunt nauwere contact hebben met 10 verschillende personen per week, buiten uw huisgenoten. Dat is in feite uw persoonlijke uitgebreide bubbel. Dit geldt voor ieder van u persoonlijk, dat is een individuele recht. Per week betekent dat deze groep elke week kan veranderen als u wil. Het maximum van 10 per week zorgt ervoor dat sociale contacten toch beperkt blijven en bovendien maakt het makkelijker om precies na te gaan met wie u in nauwe contact geweest bent, mocht u besmet zijn geraakt. Ten slotte, als u iets in groep doet, mag die groep niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dit is geldig zowel voor bezoek bij u thuis als buitenhuis, zoals in het park of restaurant bijvoorbeeld. C'est important, donc je vais le répéter en français. En ce qui vous concerne individuellement, il y a 6 règles très importantes à garder en mémoire. On va les appeler les 6 règles d'or. Premièrement, les mesures d'hygiène restent indispensables, donc les recommandations telles que se laver les mains régulièrement, ne pas faire la bise ou serrer la main doivent continuer à être suivies scrupuleusement. 2. Préférez les activités en extérieur car le risque de transmission y est plus faible. Et si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre pièce est suffisamment ventilée. 3. Prenez des précautions supplémentaires avec les personnes à risque. 4. Les distances de sécurité restent d'application, sauf pour, bien entendu, les personnes de votre propre foyer, les enfants de moins de 12 ans entre eux, et pour des personnes avec qui vous avez des contacts plus rapprochés, autrement dit, votre bulle élargie. Et si vous n'êtes pas en mesure de respecter ces distances de sécurité, vous devez porter un masque.
Les deux dernières règles concernent directement les contacts sociaux que vous pourrez entretenir après le 8 juin. Donc 5, vous pouvez avoir des contacts plus rapprochés avec 10 personnes différentes par semaine, en plus de votre foyer. C'est ce qu'on va appeler votre bulle personnelle élargie, parce que cette règle compte pour chaque personne. Ce droit est donc tout à fait individuel. Chaque semaine signifie que ces personnes peuvent changer si vous le souhaitez. Et la limite de 10 par semaine aura pour conséquence en fait de continuer à limiter les contacts malgré tout. Et de plus, elle permettra de savoir précisément avec qui vous avez eu des contacts plus rapprochés en cas de contamination. Dernière de ces 6 règles d'or, les réunions de groupe sont restreintes à 10 personnes maximum, enfants compris, et ça vaut pour tous les types de réunions, indépendant du fait qu'elles aient lieu à votre domicile ou en dehors de celui-ci, comme dans un parc ou un restaurant. Une dernière précision importante, beaucoup de personnes profitent, ou plutôt profitaient, de leur pension pour aider les autres. Et ce travail bénévole est essentiel pour eux, bien sûr, mais aussi pour ceux qui en bénéficient. Il faut savoir qu'une charte est en cours d'élaboration à la destination de ces seniors, afin de leur fournir un peu plus de clarté quant aux activités qu'ils peuvent pratiquer en toute sécurité. La tâche n'est pas simple, mais nous nous y employons s'agissant, par définition, d'un groupe à risque. Vous l'aurez donc compris, ça veut dire que dès lundi prochain, la règle des 4 personnes est définitivement remplacée et il vous sera donc possible d'élargir significativement nos contacts sociaux. Alors ça réjouira bon nombre d'entre nous, ça ne fait aucun doute. Pourtant, cette opportunité est indissociable du sens des responsabilités dont chacun doit faire preuve. En effet, la possibilité de contrôler un droit individuel comme celui-ci, est fortement réduite. Dès lors, cette règle doit être suivie en bonne intelligence, dans l'esprit d'une protection mutuelle et réciproque sur le thème, en respectant les règles « je me protège » et « tu me protèges ». N'oubliez jamais d'abord qu'il en va de votre santé et de celle des personnes que vous aimez. Naast het individuele gedrag blijft er de kwestie van de reglementaire kader van de georganiseerde activiteiten. Het principe is dat alle georganiseerde activiteiten worden hervat met bepaalde protocollen die gebruikers en werknemers beschermen, tenzij de herstart van de activiteiten is voorzien voor een andere fase. Telewerk wordt aanbevolen als het mogelijk is. In het algemeen moeten sectoren die kunnen erop starten dat met een protocol doen. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister in onderhandelingen met de sectors en met advies van de GS. We zijn ons er natuurlijk van bewust dat niet iedereen vertegenwoordigd wordt door een sectorale federatie die professioneel georganiseerd is. Deze mensen kunnen de belangrijkste principes die moeten worden gevolgd online vinden op infocoronavirus.be. De horeca, de sportsector en de cultuursector zijn de grootste sectoren die vanaf 8 juni kunnen hervatten. Daarom zullen we ze meer in detail overlopen. Op 8 juni kan dus de horeca deels weer open gaan. Ik zeg deels, want nog niet open kan in dit stadium zijn de speelhallen, zoals casino's, waar jetons en machines in zeer korte tijd door veel mensen worden aangeraakt. Ze kunnen pas op 1 juli weer open. Op 1 juli gaan ook de banket en de receptiezalen weer open en dit zal kunnen met een maximum van 50 aanwezigheden en dit onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Het nachtleven, nachtclub, vuiven, discotheken, bijvoorbeeld waar geen veiligheidsafstand bestaat, zullen niet toegelaten zijn voor eind augustus. Vanaf 8 juni zullen dus alle andere horecazaken zoals café, bar, restaurant zullen weer open kunnen gaan. Dit op voorwaarde
dat ze een zeer nauwkeurige protocollen volgen. De hoofdlijnen van die protocol zijn onder meer een afstand van 1,5 meter tussen de tafels, maximaal 10 personen per tafels. Elke klant moet aan zijn of haar eigen tafel zitten en bediend worden. Hobbers moeten een mondmaskers dragen en alle horecazaken kunnen open blijven tot 1 uur 's nachts. Naar analogie kunnen ook de nachtwinkels tot 1 uur 's nachts open blijven. Wij zijn ons ervan bewust dat deze aanpassing veel inspanning vergeen, maar ze zijn noodzakelijk voor de gezondheid van de werkgevers en de werknemers in de horeca, maar ook natuurlijk voor de klanten. Le secteur culturel est un autre secteur en souffrance pendant cette crise sanitaire. Contrairement à ce que nous avons pu entendre à certains moments, ce secteur, comme celui de l'Horeca d'ailleurs, n'a pas été oublié des experts et des politiques, mais j'ai pu expliquer à plusieurs reprises, ici même, mais aussi dans des réunions de travail, dans des réunions de rencontres, les difficultés inhérentes aux activités culturelles et artistiques quant à la propagation du virus qui rend leur reprise plus délicate. À partir du 8 juin, toutes les activités culturelles sans public pourront reprendre. Les représentations avec public ne seront pas encore permises lundi prochain, mais elles pourront reprendre à partir du 1er juillet. Ici encore, des règles précises relatives à la gestion de l'audience seront prévues, telles que le respect de la distance de sécurité dans le public et 200 personnes présentes au maximum. Le 1er juillet étant la phase de réouverture des activités avec public, les cinémas pourront par conséquent rouvrir dans les mêmes conditions. L'organisation des activités doit être prévue de telle manière que l'on évite les rassemblements trop importants, par exemple en dehors de la salle de spectacle. Et lorsque vous participez à des activités culturelles mais aussi de loisirs, le port du masque y est en tout cas fortement recommandé. In de horeca- en cultuursector, maar niet alleen, blijft de angst van dat de veiligheidsmaatregelen niet verzoend zullen kunnen worden met de rentabiliteiten van de zaak. Op federale en regionale niveau werken we op dit moment naast de verlenging of aanpassing van generieke maatregelen om de economie te steunen aan een reeks doelgerichte maatregelen om bepaalde sector verder te helpen. Vanaf 8 juni zullen dus ook sportactiviteiten kunnen hervatten zonder onderscheid. Dus het nu gaat om amateurs of professioneel, trainingen of om wedstrijden, indoor of outdoor. Ook fitnesszalen en ruimte kunnen weer opengaan op voorwaarde dat ze het protocol volgen. Alleen contactsporten zoals judo, boksen, basketbal, voetbal moeten nog altijd beperkt blijven tot zogenaamde contactloos training. Wat sportinfrastructuur betreft, daar zullen we net zoals elders protocollen moeten worden gevolgd. Kleedkamers en douchen zullen nog steeds niet toegankelijk zijn. De zwembaden en wellnesscentra moeten in dit stadium nog altijd gesloten blijven. Voor wat sport betreft, zal vanaf 1 juli alles opnieuw toegelaten zijn. Er blijven natuurlijk protocollen van toepassing. Vanaf dan mag er ook weer publiek aanwezig zijn, alleen zittend, net zoals in de culturele sector. Les activités sportives ou culturelles organisées en groupe peuvent avoir lieu si elles sont encadrées par exemple par un coach ou un animateur et ne peuvent pas compter plus de 20 personnes, comme c'était le cas d'ailleurs pour les entraînements auparavant. Ce nombre sera augmenté à 50 au 1er juillet. Les distances de sécurité doivent bien entendu toujours être respectées. Voor wat betreft de religieus of levensbeschouwelijke eredienst, die kunnen vanaf 8 juni worden hervat. De veiligheidsafstand moet gerespecteerd worden met maximaal 100 aanwezigheden, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli
worden dat maximaal 200 aanwezigen naar analogie met de sport- en culturele sector. Er zullen ook bepaalde regels van kracht zijn, zoals het verbod op ritten met fysieke contact. Enfin, nous le savons tous, l'été est à nos portes, dans quelques semaines à peine. Cette période de l'année est caractérisée par une série de festivités, d'activités de loisirs, de tourisme. Et vous êtes nombreux, bien sûr, à vouloir savoir à quoi ressemblera ces mois de juillet et d'août 2020. Commençons par les voyages. Il sera possible, dès le 8 juin, de partir en excursion d'un ou plusieurs jours en Belgique. Et à partir du 15 juin, la Belgique réouvrira ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l'Union européenne, Royaume-Uni compris, ainsi que les 4 autres pays de la zone Schengen. Attention toutefois que chaque pays décide seul de l'ouverture de ses frontières aux conditions imposées qu'il souhaite. Pour connaître la situation de votre pays d'accueil de destination, il est donc conseillé de vous rendre sur le site internet belge des Affaires étrangères. Les conditions relatives au voyage hors Europe devront, elles, être déterminées à la lumière de l'évolution des discussions au niveau européen. Quant aux activités de loisirs et de détente qui animent la période estivale, seront autorisées à partir du 8 juin, à l'exception des conférences, des parcs d'attractions, des plaines de jeux en intérieur, qui ne pourront reprendre qu'à partir du 1er juillet. L'été est aussi propice au rassemblement, à l'organisation de kermesses et de fêtes de village. Malheureusement, ces activités étant de nature à générer des foules, restent interdites jusqu'au 1er août. Cette date passée, elles pourront reprendre graduellement et pour ce faire, un outil d'évaluation en ligne sera mis à la disposition au début de l'été à destination des organisateurs qui souhaitent se renseigner sur la possibilité ou non d'organiser un événement et ce, sous quelles conditions. En tout état de cause, les grands événements de masse resteront interdits jusqu'au 31 août, comme annoncé précédemment. U heeft intussen ongetwijfeld begrepen dat 8 juni niet de finishlijn is, niet het einde van het afbouw. Er moeten nog stappen worden gezet. Fase 4 en 5 van de afbouw zullen plaatsvinden in de maanden juli en augustus als de epidemiologische situatie het toelaat. Maar deze is een grote stap voorwaarts. Deze nieuwe aanpak maakt de regels ook eenvoudiger, maar we mogen niet de fouten maken te geloven dat de coronabladzij definitief is omgeslagen. Het coronavirus is niet weg en de risico's ook niet. Toch zien we intussen alweer de contouren van het normale leven. Dit dankzij een collectieve inspanning om de regels te volgen. Dankzij u is de epidemie aan het verzwakken. Maar laat ons allemaal waakzaam blijven. We moeten op onze hoede blijven. Ook al zijn vele mensen het intussen grondig beu. Daarom blijven we een beroep doen op uw gezonde verstand, uw verantwoordelijkheidsgevoel, dat u al ruim 2 maanden tonen, en natuurlijk uw gevoel voor solidariteit. Vous l'aurez constaté, la date du 8 juin n'est pas la ligne d'arrivée. Des étapes doivent encore être franchies. La phase 4 et 5 du déconfinement s'étaleront sur les mois de juillet et août si la situation épidémiologique nous le permet. Toutefois, c'est un grand pas en avant que nous franchissons et le changement d'approche est important. Il simplifie les règles à suivre aussi. Mais encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de croire que la page de la crise sanitaire est définitivement tournée. Le coronavirus n'a pas disparu et les risques non plus. Néanmoins, nous touchons du bout des doigts le retour à une forme de normalité. Ceci, je l'ai dit parce que la grande majorité de nos concitoyens a fait en sorte de respecter les règles. C'est bien grâce à cela que l'épidémie recule.
Nous ne devons donc pas relâcher notre vigilance, nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance, même si la lassitude peut s'installer chez certains d'entre nous. C'est pour ça que nous continuons à faire appel à votre bon sens, votre sens des responsabilités qui vous guide depuis la mi-mars, et bien sûr, votre esprit de solidarité. Je voudrais, avant de conclure, revenir sur un point en particulier. La situation actuelle aux États-Unis suscite l'émotion. Dans certains autres pays, des manifestations se sont tenues rassemblant de très nombreuses personnes, et quand je dis de très nombreuses personnes, c'était parfois même des milliers de personnes. Certains souhaitent organiser ce type de manifestation en Belgique. Nous vous demandons de tenir compte de votre santé, de la santé des autres, et surtout de tenir compte des conséquences que ces rassemblements pourraient avoir sur la propagation de l'épidémie et donc sur l'ensemble de la population. Une multitude de possibilités existent pour exprimer son soutien à une cause qui soit compatible avec la période de crise sanitaire que nous traversons, ceci aussi en témoignage du respect pour le personnel soignant. Continuez à prendre soin de vous, continuez évidemment à prendre soin des autres. Blijf voor jezelf zorgen, blijf voor anderen zorgen. Je vous remercie pour votre attention. Ik dank. السلام عليكم. غادي نحاول ندير واحد الخلاصه ديال اللي قالت الوزيره زعما بالخصوص على هاد الامور، مي غادي نحاول نديرها بالعربيه ان شاء الله. المهم اليوم ديسيداو زعما لا فاز 3 وداروا بزاف الاجراءات اللي غنحاول نشرحهم بالضبط. المهم اليوم بداو. المهم اون جينيرال قالت بان قبل كانوا كيقولوا الناس كيقولوا لهم فوالا اش ما خصكمش ديروا اش ما خصكمش ديروا. دابا غيقولوا لهم ديروا كل شيء، ولكن المهم قبل كانوا كيقولوا لهم كل شيء ممنوع وهادشي اللي يمكن لكم ديروا. دابا العكس، دابا بدلوها استراتيجي، قالوا لهم راه كل شيء اوتوريزي، كل شيء مسموح به ما عدا واحد الحوايج اللي ما خصهمش ديروا. ما ديروش هادي، ما ديروش هادي، ما ديروش هادي. دونك هادشي اللي كاين. المهم هضرت اون جينيرال، هضرت على واحد 6 ريغل اللي زعما سماتها دي ريغل دور، اللي قالت زعما المهم لا ريغل دي جيان زعما خصهم يبقى ديما بنادم يغسل يدو، يحاول ما يسلمش، ما يسلم لا بالوجه لا باليد. الا بغى يدير سبور يديرها في زعما في شي اسباس لي ليبر، زعما الا ما كانش بوسيبل زعما يديرها، كانت شي حاجه لانتيريور يخدم ديما الفونتيلاتور زعما يفونتولي. زعما ديما يرد البال مع الناس الكبار اللي كيكونوا اللي عندهم زعما دا مالادي، ولا الناس اللي كيسميوهم هنا جروب ريسك زعما. المهم لا ديستونس قال لك ديما تبقى تحترم، هادو ضروري خصو يديروها. واللي زادوا جديد ان قبل كانوا كيقولوا لك انك تقدر تلاقى مع 4 الناس، دابا طلعوا من 4 طلعوا ل10، يعني اي واحد يقدر يتلاقى مع 10 ديال الناس. المهم هذه هي اللي زادوا زعما اللي زادوا. المهم قالوا عاوتاني زعما لي ريونيون حتى هما ما يفوتوش 10 الناس اللي بغاو يديروا دي ريونيون داكشي. اش تاني قالت؟ المهم قالت البرانسيب اللي تخدم به هي جو تو بروتيج تو مو بروتيج. زعما واخا هاد لي ريغ زعما بنادم كما قالوا لي ريغ ديال الاربعه ما عندهمش لا بلجيك ما عندهمش كيفاش يكونتروليو، مي كيشوفوا لا المسؤوليه ديالكم نتوما. زعما ديما كتخدم بلا برانسيب زعما ديال انني نبروتيجي راسي ونبروتيجي الناس، يعني نحمي راسي ونحمي الناس. المهم هضرات على لي باغ ولي ريستورون، قالت غادي يحلوا بارسيالمون بشكل جزئي من 8 جوان، يعني غيبداو يحلوا مي يحطوا واحد لا ليست ديال لي كونديسيون اللي خصو يتحترموا في هادو. سميتو قالك لا ديستونس ديما تبقى متر دمي، زعما متر ونص لا ديستونس بيناتهم. الا ما كانش لا ديستونس التباعد هذا ما كانش ممكن، يكونوا دي مثلا دي باغوا زعما دي سيباراسيون ما بين لي كليون، ما بين الناس، ما بين لي طابل. المهم اللي جا قالك ديما كيكونوا الماكسيموم يكونوا 10 في الطابله. المهم شاك كليون خصو يتخدم من راسو زعما ما يخلطش هذا مع هذا. لي سيرفور هضروا على حتى لي سيرفور زعما اللي خدامين في هادو خصهم حتى هما ديما يديروا ماسك. هضروا عليهم انهم يبقاو حالين حتى لوحدة الليل ماشي مشكل.
والديزانفيكسيون زعما التعقيم ديال لي طاب ديال لي شاز زعما بين كل كليون كيخرج كليون كيجي كليون كيديروا التعقيم. المهم قال لك الانترديكسيون ما يحطوش الناس دي زوبجي زعما دي باني دو بان وداك الشيء على في لي طابل، يعني ما داروهاش. المهم كانوا قبلوا زعما بغاو يعرفوا زعما لي كانوا كيفكروا بانهم يجمعوا لي دوني بيرسونيل ديال اي واحد جا باش يعرفوا الا كان شي واحد مرض ولا هادي يتبعوا مع مثلا لاشين. مي دابا قال لك لا ماشي اوتوريزي، يعني ما يطلبوا من حتى واحد اللي يدير. المهم هضروا على حتى لي لوريكا حتى هي غادي تحل حتى هي. كاين لي سال دو جو قال لك هادو ما يحلوا حتى البروميي جويي، عاد يحلوا لي سال دو ريسبسيون حتى هما لو بروميي جويي. لي ديسكوتيك الناس اللي فيهم كيكونوا كتار هادو حتى لا فان اوت عاد يحلوا. المهم تو سكي في لا كولتورال وداكشي في لا كولتور وداكشي في لي زاكتيفيتي اللي كيديروا بيبليك قال لك خاص ضروري يكون زعما ديستانسياسيون، زعما يكون تباعد، ويكون قال لك الماكسيموم ديال لي بارتيسيبون اللي يكونوا في البلاصه يكونوا 200 واحد. المهم ليسونسيال يكونوا يكون تباعد، ديما نحكموا عليه ديما يكون تباعد، وحتى الواحد اللي قدر يدير لي ماسك راه مزيان. المهم لي سبور لي زاكتيفيتي ديال السبور قالوا غيبدا يحلوا من 8 جوان، من 8 جوان غيبداو يحلوا. دونك لي سبور ريستون ليميتي زعما اللي ما عندهمش لو كونتاكت بزاف سيرتو. المهم حتى لي زانستالاسيون سبورتيف زعما المؤسسات الرياضيه خصها دير زعما تحترم هاد لا سيكوريتي هادو. لي زاكتيفيتي اون جروب حتى هما غيبداو زعما ابارتير دو قالوا من 1 جويي. سينو قال كيطلع حتى المهم دايرين هنا ماكسيموم 20، ولكن يقدر يطلع حتى 50 زعما في 1 جويي. لي بيسين او لي سونتر زعما الويلنس هادو غيبقاو مسدودين ما حلوهمش. هادي لي زاكتيفيتي ريليجيوز زعما داكشي ديال المهم الكنائس ولا المساجد ولا هادي غيبداو يحلوا من 8 جوان، ولكن الماكسيموم ديال الناس هو 100 شخص اللي يكون كيف ما كانت لا سورفاس. ومن ابارتير زعما ابتداء من 1 جويي غيطلع هاد العدد غيمشي حتى ل 200 الماكسيموم زعما. وحتى هما يحترموا الكونتاكت فيزيك. المهم كيقولوا لكم اون جينيرال بعدوا على السلام وداكشي يتبعدوا عليه. المهم لي فواياج توريزم ولا البارك داتراكسيون حتى هما غيبداو يحلوا ابارتير دو جوان دو 8 جوان، يعني غيبداو يحلوا. لي فرونتيير ديال لا بلجيك يبدا يتحلوا في 18 في 15 جوان، يعني حتى هما يعني يقدروا الناس يبداو لي فواياج ديالهم. المهم لي زيفينمون دو ماس لي زيفينمون اللي كيكون فيهم زعما لي زيفينمون كبار مثلا بحال الحفلات الكبار وداكشي هادوك راه مازال مسدودين حتى ل 31 اوت عاد كيديروا. مي حنا دابا كما قلنا انهم وصلوا دابا لا فاز 3، مي مازال واحد لا فاز 2 لا فاز 4 ولا فاز 5 لا فاز 4 ولا فاز 5 مازالين هادو. وهادو غيكونوا في لي موا ديال جويي، وزعما كل فاز غادي يديروها غيحاولوا يقيموا زعما داكشي اللي وصلوا ليه، ومن بعد يحاولوا يديسيديو ويقولوا اش نقدروا نديروا. يعني هادشي اللي كاين فوق زعما الناس ما خصهمش يظنوا بانه زعما راه صافي هادشي المشكل راه مشى، المشكل راه مازال باقي، ولكن غير كيبسطوا بحاجه بحاجه وكيديروا ديما الاناليز ديال داكشي اللي فات زعما. المهم كان هذا هو بصفه عامه هذاك الشيء اللي قالت الوزيره، ونتمنى الله يسر الجميع. السلام عليكم.